بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون سبحان الله. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون آمنت بالله صدق الله العظيم. آج میری خواہش ہے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد قصیدہ بردہ شریف پڑھوں اور آپ سب جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہاں جو ہیں اور گھر کے اندر اور یہاں بھی جو ہیں سب مل کے پڑھیے. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14 رمضان المبارک 1438 ہجری. آج ہفتے کا دن 10 جون 2017. ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ جب دینی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو نیند کیوں آنے لگتی ہے اور جب دنیاوی محفلوں میں جاتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے اور جگ سے جاتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ یاد رکھو نیند ہمیشہ پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے بھائی رحمانی بھائی ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب، اور آج ہمارے مہمان اور آج سے انشاءاللہ اس فیملی کا حصہ راجہ حیدر بھائی ہمارے ساتھ. السلام علیکم راجہ بھائی، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اس شو میں. سلامت رہیے آپ. جزاک اللہ خیر. بڑے خوبصورت سی بات ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو
کہ وقت اور سمجھ ایک ساتھ جس کو آ جائے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. ایسا ہے. کیونکہ اگر وقت ہوتا ہے تو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب سمجھ آتی ہے تو وقت نکل جاتا ہے. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم وقت کے ساتھ سمجھ کو پکڑ کر رکھتے ہیں یا اس وقت کا بھی نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر ہم کہیں گے کہ کاش وقت پر ہمیں سمجھ آ جاتی. اس کاش میں ہم نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ بڑا خوبصورت قول اگر ہمارے سامنے ہو مولا علی کا تو ہمارے سامنے تعلیمات ہیں، ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، سب ہمارے آنکھوں کے سامنے. آپ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے رہو کیونکہ ممکن اور ناممکن ہماری سوچ میں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. اللہ پاک کے لیے، پروردگار کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. رب تعالیٰ سے صرف اور صرف اس کے حضور سر جھکا کر مانگنے کی دیر ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے وظائف سے. ہمارے آج پینلسٹ ڈاکٹر مراحل تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی. لائیو کال کرنے کے لیے نمبر آن سکرین آ رہا ہے. آپ بھی یہاں پر خواتین و حضرات کسی حوالے سے کسی بھی چیز کے لیے، میں اب کوئی ٹاپک نہیں دوں گی کہ کل کے بعد میں تھوڑی سی خوفزدہ ہو گئی. بہن کا جو واقعہ تھا وہ آخر میں اتنی افسردہ ہو گئی، کہہ رہی میں نے سب کو اداس کر دیا. وہ جو جن کا آپ نے دیکھا تھا راجہ بھائی اچھا مس ہو گیا. میں آپ کو بتا دوں کیونکہ راجہ بھائی ہمارے ساتھ آج ہے. تو کل ہم نے شروع کیا راجہ بھائی ایسے کہ نظر اور حسد جو ہے نا وہ بندے کو بڑا نقصان پہنچاتی ہے. اچھا ہم جو اگر میں یہ چیز پہ پریشان ہوں کہ مجھے لگتا ہے مجھ پر نظر بہت لگتی ہے، بھائی نے فرمایا آپ بھی آج آپ کی آنکھیں بھاری محسوس ہو رہی ہے، آپ نظر کے لیے سورہ ناس سورہ فلق پڑھتے رہیے یا احسار میں رکھیے اپنے آپ کو. تو میں نے ایسے ذکر کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر نظر زیادہ لگتی ہے یا آپ کے حاسدین بہت ہیں یا دینی پہلو سے ہماری کیا جو ہے وہ گائیڈنس ہو سکتی ہے یا ہماری حفاظت کیسے ہو سکتی ہے. اب یہ میں ذکر ہی کر رہی تھی اور ہم عوام میں بہنوں کی طرف بھائیوں کی طرف گئے. میری ایک بہن ٹوٹی ہوئی تھی اندر سے، مجھے نہیں معلوم تھا راجہ بھائی. 1 سال پہلے انہوں نے اپنی 8 سال کی بیٹی کو ایک ایکسیڈنٹ میں کھو دیا اور کہتی تھی ہر وقت کہ ہر وقت میں جانتی ہوں کچھ لوگ ہیں جب وہ جہاں جاتے ہیں میں وہاں سے ہٹ جاتی ہوں کیونکہ ان کی ہی نظر کھا گئی میری بچی کو. تو اتنا روئی ہے، اتنا بلبلائی ہے راجہ بھائی کہ ہم سب کی حالت یعنی خراب ہو گئی تھی. مگر میں چاہتی ہوں کہ ان کو بہت ہمت ملے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں میرے لیے. اسی طریقے سے آج میں کوئی ٹاپک نہیں دوں گی، آپ لوگ پوچھئے، آپ لوگ کالز کیجئے اور پوچھئے کس حوالے سے، اسپیسیفک چیز کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو چیک اپ کروانا ہے نام کے ساتھ. راجہ بھائی کا کیا طریقہ ہے. اس وقفے کے بعد ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں آپ کی فون کالز اور آپ کے سوالات کے حساب سے. ہمارے ساتھ رہی گا. رمضان عشق نشریات جاری. آئیے جمع کریں. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ وچار. ہوتا ہے پھر
गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हक़ाइक़ के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी डोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बना ले स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले।
तो मेरा नाम शबाज शरीफ वेरी हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्ट बैठ गए हुए हैं और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है। और रमज़ान इश्क नशियात में आपको एक बार फिर करते हैं खुशामदीद। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD बराह रास्त पर हमारी नशरियात। जहाँ जहाँ ये देखी जा रही है वहाँ पर कॉलिंग नंबर आपके ऑन स्क्रीन आ रहा है। हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब, राजा हैदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, साइकिक, न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ हैं इनकी। और हमारे साथ अवाम के साथ साथ डॉक्टर उमर राहिल भी यहाँ मौजूद है, जवेरी और शेफ मदिया ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, अब आप लोग अपने सवालात नहीं करना इन तीनों एक्सपर्ट से, क्योंकि अवाम जो है ना बहुत सारे सवालात करना चाहती है और मैं टाइम ज़ाया किए बगैर अवाम की तरफ में जाऊंगी। जिसने जो सवालात करने हैं वज़ाइफ के हवाले से हाथ खड़ा कीजिएगा ताकि आपकी तरफ हमारे वॉलंटियर माइक लेकर आए। जी, कौन सवाल करना चाहते हैं उनकी तरफ माइक लेके जाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अपनी बच्चियों के बारे में पूछना चाहती हूँ कि रिश्ते के सिलसिले में मंगनी होती है टूट जाती है, मंगनी होती है टूट जाती है, जिससे की वजह से मेरी बच्चियाँ बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं। तो आप मुझे कोई वज़ाइफ अच्छे हों तो बताएं ताकि मैं बहन आपका इसमें ग्रामी। मेरा नाम निघत आपा, ठीक है। बच्चों के रिश्तों के हवाले से आप जानना चाहती है जी, और बार बार उनके रिश्ते होकर टूट जाते हैं, मंगनियां हो के टूट जाती हैं, उससे इसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं बच्चियां, जिसकी वजह से मुझे कोई वज़ाइफ अच्छे हों तो बता दें। ठीक है, पहले मैं कहूँगी नूर रहमानी भाई, फिर राजा भाई बताइएगा। और डिप्रेशन के लिए डॉक्टर साहबा मैं तो आप मुझे लगता है कि आपने सबसे ज़्यादा जो जोर देना है ना मुझे डिप्रेसिव लोगों से कि डिप्रेशन दूर करना है इंशाल्लाह रब ने चाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि ऐसी जो भी मुश्किलात हैं उसका सबसे पहला तरीक़ा तो ये कि जो शख्स इस चीज़ से मुतासिर है वो बावज़ू रहे। एक काम, ठीक है, मुस्तकिल बावज़ू रहना है। इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद की आपको तस्बीह पढ़नी है। आप नोट कर लीजिएगा, सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद, ठीक है। उसके अलावा हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फलक और नास की तिलावत करनी है। जुमेरात के दिन बाद नमाज इशा, जुमेरात के दिन बाद नमाज इशा 11 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, ठीक है। ये तरीके करेंगे इंशाल्लाह 41 दिन के अंदर अंदर उनके जो है रिश्ते की जो बंदिश हैं, रुकावटें हैं, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। राजा हैदर भाई, अच्छा, बात तो ये कंप्लीट है, जहाँ दुआ है वहाँ दवा भी होती है, दोनों चीज़ें सारी हैं। या तो हमारे अकीदे इतने मजबूत हो जाएं कि पानी उड़ के खुद हमारे पास आ जाए, अभी तक वैसा उस मकाम पे पहुँचे नहीं है, तो ये दुआ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है दुआ के लिए एक जो बुजुर्गों से रूहानियत से जो स्पिरिचुअल एक सिलसिला है कि जिन लड़कियों की शादियाँ नहीं होती या मंगनी हो के टूट जाती है या शादी हो के ख़त्म हो जाती है, उसकी दो बड़ी वजूहात होती हैं। या तो वो ब्राउन मैजिक के तहत होता है, नॉट ब्लैक मैजिक, ब्राउन मैजिक के तहत होता है कि वो लोग तोड़ देते हैं नकली चीज़ों से, गंडों पे पढ़ के फूंकने वालियों से बचाओ, इस तरह की जो चीज़ें। और दूसरी चीज़ होती है वो नज़र के हवाले से है। इन दोनों का एक इकट्ठा जो मिलाप है बड़ा क्विकली मैं बताऊंगा। 2 वजीफे हैं, एक है या वदूद हो और या लतीफ़ हो, लेकिन टाइमिंग क्या है, 14 डेज के लिए हैं ये। और आपने ये तहज्जुद की नमाज में पढ़ने हैं, ये फजर ज़ोहर ईशा में नहीं पढ़ने हैं।
पानी का गिलास रख के पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए, अव्वल आखिर 5 बार, कुछ लोग 12 बार भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दोनों तस्बीह अलग अलग हैं, या वदूद हो और या लतीफ हो, वो पानी आपने पी लेना है। लेकिन अब ये तो दुआ है, दुआ के साथ दवा क्या करनी है कि उस चीज का असर टूट जाए, चाहे वो जादू है, चाहे वो नजर का है। बाजार से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, ये माशाल्लाह रेमेडीज के एक्सपर्ट हैं, इनको भी मालूम है। आप किसी पंसार स्टोर पे जाएं तो अशना के फूल होते हैं जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उस फूल को एक खास कुदरत दी है, अशना। उसको बहुत सारे लोग उशना भी बोलते हैं, लेकिन अशना के फूल है। वो 10 ग्राम भी आप ले लें, उनको किसी भी काले कपड़े में बंद करके, वो जिस तकिए के नीचे सोती हैं उसके नीचे ही आपने रखना है। 14 डेज जब तक वो वजीफा कर रहे हैं वो वहीं पे रहे। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज वार के घर के बाहर कहीं फेंक दीजिए। आपको जो भी मंगनी, जो भी रिश्ता आ रहा है वो मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि वो जो अल्लाह की तरफ से एक होता है कि ये ठीक नहीं है, कहीं कहीं हमारी रजा होती है, जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। लेकिन ये वो नुस्खा है जो बड़े बड़े कलंदरों ने भी इसको आगे रिकमेंड किया है कि ये आप करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहिबा, डिप्रेशन वाकई में बच्चियों के हवाले से घर वाले और ख़ासकर बच्चियाँ बार बार रिश्ते में होना, टूटना, इट्स नॉट ईजी। बिल्कुल आदमी फिर भी बाहर निकलता है, सोशलाइज करता है, रिकवर कर जाता है। बच्चियाँ ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे नूर भाई ने कहा कि बावजू रहना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सेकेंड ये कि सोलराइज्ड वाटर, सूरज की शुआओं से जो पानी बनता है, हरे रंग का पानी बना लीजिए, हरे रंग ग्रीन कलर का। सेलोफेन पेपर लें, एक जग लें, उसमें पानी भरें 3 हिस्से, उस पर ग्रीन पन्नी चढ़ा दें, उसको धूप में रख दें। ठीक है। सुबह 10 बजे रखेंगे, शाम को 4 बजे उठा लें। उस पानी का जो जग का जो खाली हिस्सा है उसमें छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, इसका मतलब है पानी तैयार है। अच्छा, इस पानी से जो है आपने अपने ऊपर छींटे मारने हैं, मतलब फेस को वॉश करना है, स्प्रे करना है। ये आप करते रहे दिन में 1 से 2 बार। ठीक है। डिप्रेशन और खासकर गर्दन के पीछे लाजमी सबसे ज्यादा कहते हैं कि जब टेंशन आती है सबसे ज्यादा गर्दन और शोल्डर्स उसके करें, और पैरों पे लाजमी करें। और साथ में जो बच्चियां हैं, हर चीज के हवाले से, जो रिश्ते के हवाले से परेशान है, उनको चाहिए गुलाबी रंग का इस्तेमाल ज्यादा करें, पिंक कलर का। एक ऐसा नूर का हाला बन जाता है, ऐसी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है कि कोई उनके ऊपर से नजर नहीं हटा सकता। नाइस। तो वो पिंक कलर पहने, पिंक कलर आसपास रखें, उससे बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। एक कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रही है? हेलो। ओह, डिस्कनेक्ट हो गई, सो सॉरी, क्योंकि बीच में जवाब आ रहे थे तो आपको इंतजार करना पड़ा। आप कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉलिंग नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हैं कि मैं तो खैर बाद में देखूंगी ये सेगमेंट, क्योंकि एक दुआ को याद रखना और क्या सब कुछ आगे पीछे कोई चीज़ ना हो जाए, तो उनका स्पेशली टाइमिंग्स और उनकी कैलकुलेशंस को। जी, मेरी बहन यहाँ से कोई सवाल करना चाहती थी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाजिया नईम है। शाजिया जी। शाजिया, मेरे शौहर जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो तकरीबन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इवन के हम इतने कर्ज में डूब जाते हैं कि हमें मजबूरन वो काम ख़त्म करना पड़ता है। मैं नमाज की पाबंद हूँ, माशाल्लाह 3 बच्चे हाफिज हैं। अरे माशाल्लाह। लेकिन फिर भी हमारे हालात बेहतर नहीं हो। आपके शौहर पहले क्या काम करते थे? मेरे शौहर ये लुंडा का काम होता है ना, खिलौनों वगैरह का, ये काम करते। शुरू यही काम करते रहे? जी। हमेशा इसमें नुकसान हुआ है? जी, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा, कि हम कर्ज में डूब जाते हैं। अल्लाह। तो मजबूरन उस कारोबार की पहचान है? जी। ठीक है। ये तकरीबन 3-4 साल से हमारे साथ ये कारोबार कभी बुलंदियों पे गया है या हमेशा? बहुत माशाल्लाह, पहले तो बहुत अच्छा था। अच्छा, इतना था कि मैं पैसों में वो करती थी, लेकिन अब मैं पैसों से मुहताज हो जाती हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बताएंगे तो। ठीक है। देखिए बहन, सबसे पहले तो ये कि आप बावजूर हैं, आप भी बावजूर हैं जी, आपके शौहर भी बावजूर हैं, और अपने जो आपके बच्चे हाफिज कुरान है ना, उनसे कहें कि घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करें, क्योंकि जब सूरह बकरा पढ़े जाते हैं ना तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, और बल्कि फरिश्तों की एक ऐसी लड़ी बन जाती है। एक रवायत के अंदर ये आया है कि एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी के पास गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम पढ़ते रहते तो फरिश्ते मदीने के लोग देख लेते। कहा वो क्या मामला था? वो मामला ये था कि जब वो सूरह बकरा पढ़ते थे तो आसमान पे नूर का एक हाला सा आ जाता था, वो जैसे ही छोड़ते थे वो हाला चला जाता था। तो जब कोई सूरह बकरा पढ़ रहा होता तो बाकायदा आसमान से फरिश्ते उतर के उस घर का हिसार कर लेते हैं। एक तो आपको सूरह बकरा की तिलावत करनी है, ठीक है? हाँ, रोज। फिर या मालिकू या रज़्ज़ाक़ू,
या मालिक या मेरे वालिद गिरामी क़िबला पीर तरीक़त हकीम सैयद सरफराज अहमद रहमानी रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब भी कोई इस तरह का पेशेंट आता था, आप 2-3 बातें उससे करते थे। एक तो कहते थे भाई अल्लाह से दोस्ती कर लो, सही बात, अल्लाह को छोड़ दिया है, अल्लाह से दोस्ती कर लो, अल्लाह के पास जाओ। दूसरी बात ये कहते थे बावज़ीर, और तीसरा कहते थे कि या मालिकू या रज़्ज़ाक़ू, इसकी इतनी कसरत करो, इतनी कसरत करो कि सारे मामला तुम्हारे हल हो जाए। ठीक है। अच्छा भाई, आपको उनके नाम वगैरह कुछ चाहिए होगा? देखिए आज के प्रोग्राम में जाहिर है चूंकि मुझे इस नौयत का नहीं पता था, लेकिन कल से हम बाकायदा वो मेरा जो सिस्टम है वो ले आएंगे, उससे बात करेंगे। लेकिन जैसे ये बता रही हैं एक सिंपल, ये उनके लिए है, जैसे भाई ने बहुत कमाल बात की कि वज़ाइफ जो हैं, ये जो मुस्तनद चीज़ें हैं उनको तो आप फैला सकते हैं, लेकिन जैसे नाजुल बलागा में है कि मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे हिंदू भी जब मुझसे ये सवाल करते हैं तो मैं उनको ये नहीं कहता बावुज़ू रहना यानी पाक रहना, नहा सकते हैं आप उनको क्या कहते हैं? वो फिर ज़ाहिर है अल्लाह ये नहीं कहता कि नमाज पढ़ोगे तो खाना दूंगा, वो सबका अल्लाह है, वो उनको भी दे रहा है जो उसको नहीं मान रहे होते। ये जो रिस्क की कमी आ जाती है, ये हमारे अपने बहुत सारी चीज़ें हमारी अपनी, एक तो प्लानिंग सबसे पहले कि हम प्लान जो कर रहे हैं, और दूसरा बहुत सारी चीज़ें जो बुजुर्गों से चलती हुई आ रही हैं, उसमें 2 वज़ाइफ और एक वही टोटका जो मैं बता रहा हूँ कि वो ज़रूरी है। वज़ाइफों में सबसे पहले है अल अफू या अफू, एक ही लफ्ज़ है उफू, लेकिन उसको अल और या के साथ एक तस्बीह आपने पढ़नी है, और ये 26 दिन की है। अब जाहिर है जब 26 दिन टोटल आपने पढ़ने, जिसका नुकसान है वही पढ़े। अक्सर होता है कि जी वो तो नहीं पढ़ते, बेटियों के शादियां नहीं हो रही, जी हमारी बेटी तो इस चीज़ को मानती नहीं। किस चीज़ को नहीं मानती? यानी वज़ाइफ को या रब को नहीं मानती, तो रब कैसे फिर दे दे? तो जिसका नुकसान है वो या उसकी बेगम पढ़ सकती हैं अल अफू या अफू, ये एक तस्बीह है, और या गनी और दूसरी तस्बीह है। ये 2 तस्बीहां हैं, ये आपने एक दाने पे भी पढ़ सकते हैं और अलग अलग। ठीक है। और दूसरा अगर टाइम कम है तो मैं वक्त के बाद अब कंटिन्यू करते हैं, छोटा सा वक्त लेते हैं, हमारे साथ रहेगा राजेंद्र भाई, अपनी बात कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब से मैं कहूँगी, क्योंकि अक्सर औकात हमारी आई थिंक पहले भी बात हुई इस हवाले से कि रिस्क की फरावानी के लिए या रिस्क घर में आने वाली रोटी रोज़ी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने बहुत पहले आई थिंक 1.5-2 साल पहले भी डिस्कस किया था, ऐसी कोई चीज़ ज़रूर बताएं अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से कि क्या हेल्प हो सकती है जिस घर में भी रिस्क की जो है वो थोड़ी सी ब्लॉकेज है। लेट्स रिजॉल्व इट। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा हाजिर होगी। इसका गाढ़ा 10x फॉर्मूला आम क्लीनर्स के मुकाबले में निकाले 10 गुना ज्यादा पीलापन और आपको दे चमचमाता हुआ साफ टॉयलेट। आप भी लीजिए। हाँ इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है?
सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुम्मे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुम्मे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि
رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ گھر میں رزق کی فراوانی کے لیے جواب طلب کیا ہمارے پینلسٹ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ایک کاروبار، میں ان کے لیے بتا رہی ہوں جن لوگوں نے ابھی ٹرانسمیشن جوائن کی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر ایک کاروبار کرتے رہے اور اس پہ ہم لوگوں پوری فیملی نے بہت عروج دیکھا، مطلب اتنا دیکھا کہ آپ کو بے حساب تھا، مطلب وہ گننے کا بھی آپ کے پاس وقت نہیں تھا، ایسا ہی تھا۔ اور اب ایسا ہے کہ قرض میں ڈوب گئی ہے ان کی پوری فیملی۔ اللہ پاک آپ کی مشکل آسان کرے، میں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہوں، میرے لیے دعا سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن دوا کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ اس وقت ایکسپرٹس بیٹھے آپ کی دوا کرنے کے لیے۔ اچھا میں اپنی بات کمپلیٹ کریں تاکہ ڈاکٹر میرا ہی بات جائے۔ میں بس وہ کمپلیٹ ہے، ایک تو وہ وظائف تو بتا دیے جی، آپ نے بتا وظائف کے بعد ایک اور چیز ہے جو کہ وہ دوا والی چیز ہے۔ دوا والیوں میں دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے وہی صدقہ جو تجارت آپ رب کے ساتھ کر لیتے ہیں، وہ 5 کا عدد ہے کہ 5 روپے آپ نے 26 دن تک جب تک وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ نے 5 روپے روز، اگر روز دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں کسی جار میں اور وہ جب وظائف ختم ہوتے ہیں تب دیتے ہیں، لیکن دینے ہیں وہ رکھنے نہیں، رکھنے نہیں، الگ نہیں کرنے، اور وہ روز کے روز آپ نے 5، یہ بھی نہیں ہے کہ اکٹھا کر کے آپ نے اکٹھا ہی کر دیا، یہ 26 دن 5 دن ہو گئے تو 25 روپے دے دو۔ جی ہاں، تو 25 ہے، لیکن آپ نے 26 دن تک وہ 5 دینے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے اس میں آپ نے کم از کم 250 گرام، جو اسپرچل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 250 کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو کوئی بھی گوشت لینا ہے آپ، اچھا چاہے وہ بکرے کا ہے، گوشت مرغی کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ بھی اینٹی کلاک وائز وار کے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ گھر کے باہر کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ کتے بلیاں، جہاں پرندے اس کو کھا جائیں۔ غلطی کہاں ہوتی ہے اس پورے وظائف میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو سب کر لیا، ہوا نہیں، رزق میں اضافہ نہیں ہوا۔ ہوتا کہاں ہے کہ بہت سارے لوگ نظر کے لیے، جادو کے لیے، یہ گوشت کو وارنے کے بعد ان کو عامل کہتے ہیں یہ قبرستان میں پھینک کے آ جاؤ۔ جب وہ قبرستان میں پھینکتے ہیں تو وہاں قبرستان ایک ویران جگہ ہے جہاں پہ ہمیشہ سے بھاری چیزیں، روحوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور ایجپشن لوگوں کا بھی، اور جو عربک بہت سارے لوگ تھے پرانے ہزاروں سال پہلے، وہ کہتے ہیں ربلاب نام کے کچھ ایسے جن ہوتے ہیں جو گوشت خور ہوتے ہیں، جب آپ گائے کا گوشت تھوڑا سا پھینک کے چلے گئے تو ان کو وہ تھوڑا نہیں، ان کو پورا وہ گائے چاہیے ہوتی ہے۔ اب وہ سونگتے ہوئے آپ کے گھر تک آ جاتے ہیں اور وہیں بسیرا ہوتا ہے، پھر آپ جو بھی چیز ہے وہ پرابلم بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے وہ قبرستان میں گوشت پھینکنے کی، چینی لوگ کہتے ہیں وہاں پھینک دو، چونٹیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں نہیں پھینکا کریں، کسی بھی گھر کے باہر درخت کے تنے کے پاس پھینک دیں تاکہ ان کو چونٹیاں کھا جائیں۔ تو گوشت والی یہ غلطی کریں گی تو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل سے کتنا فرق، ورنہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں، پھر کہتے ہیں جی جنات نے بسیرا کر لیا، فلاں کر لیا۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ سونگتے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب کی کتابوں، ہماری 4 کتابوں، ان میں بھی اگر آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ چیز ضرور ہے کہ قبرستان میں آپ اشیاء خرد و نوش، خاص طور پہ گوشت کا پھینکنا ممنوع ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ نے جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں جو بھائیوں نے کہا بالکل صحیح کہا، یہی سب سے بہتر ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز، وظائف لازمی کرنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت، دعا، دوا، بالکل۔ اچھا ساتھ میں ایک چیز پریکٹس کر لیجئے کہ آپ کی جتنی بھی آمدنی آ رہی ہے، 500 ہے، 1000 ہے، آپ طے کر لیں دل میں نیت کہ اس کا اتنا % میں اللہ کے لیے خرچ کروں گی، یا اللہ تعالیٰ میرا بزنس پارٹنر ہے۔ مطلب آپ نے اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جب جوڑ لیا ہے تو کبھی بھی اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اور دوسری چیز کہ باجرہ اور چینی ان دونوں کو ملا لیں اور صبح جیسے کسی بھی کھلی جگہ پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی حیثیت ہے، باجرہ پرندوں کو ضرور کھلانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر بھی ہے، کالر کو بھی دے دیجیے، اور آپ لوگوں سے ایک سوال کا جواب دیجیے گا مجھے۔ میں نے سنا ہے کل مجھے میری ٹیم کی بچی نے ایک بڑی پیاری بات کی، میرے گھر میں میری بڑی بہن ہمیشہ ہوتا ہے ہم ذرا
कॉलर को दे भी दीजिएगा। होता है ना हम ज़रा सा केयरलेस हो जाते हैं ना खाना खाने के मामले में, जहाँ वक्त मिल, जहाँ जगह मिली बिस्तर पर बैठ गए, नीचे बैठ गए, जहाँ जगह मिली। अच्छा, अब मेरी बहन हमेशा मुझे मना करती, बिस्तर पर बैठकर मत खाया कीजिए, बिस्तर पर बैठ कर। मैं कहा यार आप क्या हर वक्त मेरे को लेक्चर देती रहती है, मतलब मैं क्या बिस्तर, अब मेरे को टाइम नहीं है, जाना है मुझे, खाना दे। कल उसने मुझे ऐसी बात की कि वो, अब मेरी बहन अल्लाह ना करे से देख रही हूँ, मुझे कहेंगी जब मैं कही तुम्हें समझ नहीं आती, बाहर तुम्हारी टीम ने बोला तुमको समझ में आ गया। उसने कहा अभी रिस्क से आपके बरकत उठ जाती है, और मेरा ये आजमाया हुआ है कि बिस्तर पर बैठकर मैं पहले खाती थी और फिर मुझे मेरी अम्मी से चप्पलें पड़ी, उसके बाद मैंने बिस्तर पर खाना छोड़ा। तो इसके हवाले से मुझे ज़रूर आप लोग गाइड कीजिएगा, भले ऑफ एयर या ऑन एयर, मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी अवॉइड करना अब शुरू किया है। और अपने कमरे में एक छोटी सी हम लोगों ने टेबल और साइड पे हम लोगों ने रख ली कि वहीं पे खाते हैं हम लोग। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, कॉलर को वेट नहीं कराऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मेरा नाम अक्सा है, कराची से बात कर रही हूँ। अस्मा, अक्सा जी, अक्सा जी बोलिए। मेरे को अपनी बहन के बारे में पूछना था कि मेरी बहन का जो है ना रिश्ता आता है, 2-3 दफा तो आया, फिर पूरी मकनी का इंतजाम हो गया, सब कुछ हो गया, फिर वहाँ से मना हो गया। अच्छा ठीक है, रिश्ते का तो ये है कि अक्सर गालिबन प्रोग्राम का वो हिस्सा शुरू का आपने मिस कर दिया। अगर हो सके तो यूट्यूब पे जाके या हम लोग अपने जो हमारा ऑफिशियल पेज उस पर डालेंगे। आप मुझे अगर अभी बता दें, क्योंकि मैं फेसबुक यूज नहीं करती, असल में आप मुझे अगर अभी बता दें। अच्छा, बहन का नाम बताइए अक्सर मुझे। मेरी बहन का नाम रबाब है। रबाब है, ठीक है। मैं और कॉलर लेकर फिर अगर कॉलर का डिस्कनेक्शन हुआ तो मैं आपको बताती हूँ। आप टीवी तो देख रही है ना अभी? जी देख रही हूँ। बस टीवी देखिए आप, कहीं जाए, और 24 के अलावा कुछ मत देखिएगा, ठीक है? पहला आपका पहला एक्सपर्ट मैं, 24 के अलावा कुछ नहीं देखेगा, उसके बाद मजीद आपको दवा बताएंगे, ठीक है? हमारे साथ रहेगा। यहाँ से कोई और सवाल हो हाथ खड़ा कीजिए, ताकि फिर मैं, वरना मैं अक्सा के हवाले से जो थी वो शॉर्ट करके समराइज बताऊँ। हाथ खड़ा कीजिएगा जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम गौसिया है जी। गौसिया जी जी। मैं सिंगल मदर हूँ, मैं अपनी अम्मी के घर रहती हूँ, मेरी एक बेटी है, और ये है कि भाई मेरे सपोर्ट करते हैं घरेलू मसाइल में, लेकिन मैं जॉब करती हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, जिससे मैं सेविंग करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि एक घर ख़रीद लूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, इसके लिए सेविंग करती हूँ, मैं इस मुकाम पर पहुँच जाती हूँ कि मैं अब हासिल कर लूँगी अपना मकसद। लेकिन जब मैं वो मकसद हासिल करने लगती हूँ तो जो कीमतें होती हैं इतनी हाई हो जाती हैं कि वो मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाता, ये रह जाता है। और दूसरा ये है कि मैं उम्रा करना जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने पासपोर्ट भी बनवाया 5 साल पहले, वो भी मेरा एक्सपायर हो गया क्योंकि मैं जा ही नहीं सकी। एक ये भी नहीं हो पा रहा मेरा कि मैं कहती हूँ चलो मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा, कम से कम मैं अल्लाह ताला का घर ही देख लूँ, लेकिन दोनों मकसद मेरे पूरे नहीं हो पा रहे। तो कोई ऐसा वजीफा बताएं कि ये मेरा काम हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही प्यारी आपकी ख्वाहिश है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अच्छा, कॉलर भी आ गई। अच्छा एक सेकंड, शनाज को कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? शनाज। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शहनाज बात कर रही हूँ कराची से। जी शहनाज, आप मुझे सवाल बताइएगा जी। सवाल मैंने ये पूछा है, मेरे घर के हालात काफी टाइम हो गया, 2 साल से खराब है, कोई काम करते हैं तो तरक्की नहीं होती। अच्छा, आमदनी का मसला है जी, और घर में जैसे लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। अच्छा, घर में नाचाकी भी बहुत रहती है जी। अच्छा, आपके घर में कितने लोग हैं आप बताइए? आपकी आपके हस्बैंड हैं और मैं हूँ। 2 बेटियां हैं मेरी। अच्छा, मैं हूँ, 4 अफराद हैं। 4 अफराद हैं। और आपकी अपने आपके हस्बैंड से या तमाम फैमिली मेंबर से रहती है? नहीं, ये है कि देखिए मेरा एक तो दिमाग काम नहीं करता, कोई बात करता है तो मेरी जैसे उनकी बात बुरी लग जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है, हर इंसान से लड़ना झगड़ना। इनसे कोई नाम वगैरह के बारे से कुछ और पूछना है? नहीं, बस वो मसला ही। ठीक है। और हमारे भाई आप बताइए कि आप अक्सर क्या समराइज कर दीजिए, मैं जो जिनका कॉल आया था पहले रिश्तों के हवाले से, उन्हें जल्दी से बता दीजिए, एक दफा दोहरा दीजिए। गौसिया का जो है मैं आगा भाई से पूछ लूंगी, और फिर शनाज का भी मैं आप सब लोगों से। जी पहले भी अर्ज़ किया था कि 100 मरतबा सूरतुल इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद आपको पढ़नी है बाद नमाज इशा। बिल्कुल। दूसरा काम है कि आप मुस्तकिल बावजू रहेंगी। तीसरा काम है कि आप सूरह फलक और नाज हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़ेंगी। ठीक है। और कोशिश ये करें कि जो
جمعرات کا دن ہے اس میں سورہ یاسین 11 مرتبہ بہت اچھا ہے، ورنہ کم از کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ تو بہت ہی اچھا ہے. یہ کام کر لیں انشاءاللہ اس میں جو رکاوٹیں مشکلات ہیں وہ ختم. کتنا ٹائم ہے بریک پہ سہیل آپ بتا رہے تھے؟ 1 منٹ ہے. اچھا غوثیہ کے لیے جو سنگل مدر ہے ان کے حوالے سے کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ اپنا گھر ہو جائے اور اللہ پاک کے گھر کا جو ہے ان کی حاضری ہو. اور شہناز کا سوال تھا کہ آمدنی کے ساتھ ساتھ گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگ جاتی ہے. ان دونوں کے جوابات اس وقفے کے بعد میں آپ لوگوں سے لوں گی. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. ہم اپنے راہ حق کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے علامہ جامع نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں. صفحے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا, ہم حاضر ہوتے ہیں. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا, قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور
صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس تو آپ کی کسی بات پہ جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور, ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پر شور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے. آرمی چیف کا اعلان. جنرل قمر جاوید باجوہ کا کنٹرول لائن پر اگلے مورچوں کا دورہ. جوانوں سے ملاقات. کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان. کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی کے ممبر پر فائرنگ. حملے میں جمال احمد محفوظ رہے. ترجمان متحدہ کی بھی تصدیق. حدیبیہ پیپر ملز کیس میں منی لانڈرنگ کے مرکزی کردار سعید احمد JIT کے سوالوں پر برا مان گئے. کہتے ہیں کمیٹی نے ڈرایا دھمکایا, توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا. صدر نیشنل بینک کا سپریم کورٹ کو شکایت بھرا خط. خود پر سوال اٹھا تو نون لیگ نے اداروں سے حساب مانگ لیا. کیا ادارے 40 برس کا حساب دیں گے؟ عابد شیر علی کا سوال. وزیر مملکت کے مخالفین پر بھی وار. عمران خان کو آف شور بیٹی کا تانا دے دیا. کہتے ہیں مائنس نواز شریف منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. مسلم لیگ نون کو عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے. سندھ 70% گیس دیتا ہے, ناانصافی برداشت نہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شکارپور میں گفتگو. منافع خوروں نے پھل پھر مہنگے کر دیے. کراچی میں 3 روزہ بائیکاٹ مہم ختم ہونے کے بعد فروٹ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ. اور مشال کے قتل میں باثر افراد ملوث. پیروی کرنا مشکل ہے. کیس کا ٹرائل مردان سے ہری پور یا کسی اور ضلع میں منتقل کیا جائے. باپ کی پشاور ہائی کورٹ میں درخواست. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی. میں ہوں حیدرآباد. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. ایک بریک کے بعد افطار ٹرانسمیشن رمضان عشق ہے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں
आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे। सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह भेजता है दुरूद अपने हबीब पर। अल्लाह भेजता है दुरूद अपने हबीब पर। तो रहमान जो कहता है वो तुम भी किया करो। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। और बिगड़ी बनाएंगे मेरी नाना हुसैन की। बिगड़ी बनाएंगे मेरी नाना हुसैन की। बस उठ गई निगाह तो लम्हे की बात है। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जुबैर सलीम, बहुत 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 सारी दुआएं। ख़वातीन व हज़रात, आप एक बार फिर हमारे साथ तशरीफ़ रखिए। आप हमारे साथ बराह रास्त रमज़ान इश्क में राह हक़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम लोग जिनकी नाम और सवालात रह गए थे, आप बेफिक्र रहिए, आपके सवालात मेरे पास अमानत हैं और इंशाल्लाह मैं अपने एक्सपर्ट से आप लोगों के और आप लोगों के जो जवाबात हैं वो मैं डेफिनेटली
बहुत जल्द अपने पैनल से लूँगी, लेकिन उससे पहले हमारा सेगमेंट राह हक ख़वातीन व हज़रात शुरू होता है हमारे उलमा कराम के साथ, और यहाँ पर मेरे दीगर पैनलिस्ट भी तशरीफ़ फरमा हैं, और मैं कहूँगी बहुत खुलूस और एहतराम और मोहब्बत के साथ अल्लामा ज़ामिन अब्बास साहब को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत एक बार फिर आने का बहुत शुक्रिया, वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा अल्लामा सर कि हम पिछले चंद सालों से ये सेगमेंट कर रहे हैं तलाश गुमशुदा का। इस बार चूँकि अल्लामा शहनशाह नफ़ी साहब ने बहुत याद फरमाया उस सेगमेंट को, उन्होंने कहा आप कि वो सेगमेंट और वो बात हम हर दिन इंतज़ार करते थे कि आज किस चीज़ को ढूंढ रहे होंगे, आज क्या चीज़ गुमशुदा हो चुकी होगी। तो आप लोगों के फीडबैक और मोहब्बत और दुआओं के साथ हम एक बार फिर तलाश कर रहे हैं। राजा भाई, हमारा ये सेगमेंट कुछ माशाल्लाह 3 साल पहले से ये चल रहा है। मैं कहूँगी हुबा से कि वो आए, जज़ाकल्लाह, और हमारे चारों पैनलिस्ट को ये दीजिएगा। और हम हर दिन कुछ ना कुछ तलाश कर रहे होते हैं जो माशरती या रूहानी या किसी भी तौर से माशरे से गायब हो रहा है। आज हम जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वो कुछ यूं है। तलाश गुमशुदा बराए अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाले लोग। ख़वातीन व हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान, वो लोग जो हर मुश्किल और तकलीफ़ को अल्लाह की तरफ से आजमाइश, बुरे वक्त को इम्तिहान का वक्त और नाकामियों को अल्लाह की रज़ा तसव्वुर करते हुए हर हाल में रब का शुक्र अदा करते थे, अब गुमशुदा हो चुके हैं। ऐसे लोगों से गुजारिश है कि हर वक्त लबों पर शिकायत, आजमाइश की घड़ी में एक दूसरे से उलझते और हर इम्तिहान पर ऐसा मेरे साथ ही क्यों कहते लोगों के पास लौटकर वापस आ जाएं। एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने एक जगह कहीं पढ़ी थी, आप लोगों की इजाज़त से, कि जब रब ताला नवाजता है तब हम नहीं पूछते कि या अल्लाह मैं ही क्यों, लेकिन जब थोड़ी सी कमी आती है तो हम फ़ौरन तड़प कर कहते हैं कि अल्लाह मैं ही क्यों। मैं कहूँगी अल्लामा ज़ामिन अब्बास साहब से, ये नशिस्त क्योंकि जारी है, महफिल चल रही है, तो आप ज़रूर इस बात पे कहिएगा कि आखिर हम क्यों इस तरफ आ गए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी हदीस क़ुदसी, लेवल बढ़ाइएगा सर का, या इबादी सित्ततुम मिन्नी व सित्ततुम मिनकुम। परवरदिगार आलम ने का कौल है हदीस क़ुदसी का। हदीस क़ुदसी में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि ऐ लोगो, ऐ मेरे बंदो, 6 चीज़ें मेरी तरफ से हैं तुम्हारे लिए और 6 चीज़ें तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए मेरे लिए। ठीक है। उन 6 चीज़ों में क्या कहा है कि अर्रिस्क़ु मिन्नी, रिस्क मेरी तरफ से है, व शुक्र मिनकुम, मगर शुक्र तुम्हारी तरफ से होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि अल मग़फ़िरतु मिन्नी, मग़फ़िरत माफ़ी मेरे इख्तियार में है, व तौबतु मिनकुम, मगर तौबा तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। फिर कहा कि अल जन्नतो मिन्नी, जन्नत मेरी तरफ से है, वल इताअतो मिनकुम, मगर इताअत तुम्हारी तरफ से होना चाहिए। फिर कहा कि अल बलाउ मिन्नी, परेशानी आजमाइश मेरी तरफ से है, व सब्र मिनकुम, मगर सब्र तुम्हारी तरफ से होना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक। फिर कहा कि अल इजाबत मिन्नी, कबूलियत मेरे इख्तियार में है, व दुआओ मिनकुम, मगर दुआ तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। वाह वाह वाह। इसी में कहा उस परवरदिगार आलम कि अल क़ज़ाओ मिन्नी, फैसला हतमी मेरा है, व रिज़ाओ मिनकुम, मगर रिज़ा तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। फैसले का इख्तियार तुम्हें नहीं दिया है, फैसला मेरे इख्तियार में, मगर तुम्हारी तरफ से रज़ा होनी चाहिए, तुम राज़ी रहो हर हालत में मेरे फ़ैसले पर। जब ये गुफ्तगू सामने हमारे आती है और बात ये आती है कि नहीं मालूम कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं, अल्लाह की रज़ा को तुम ढूंढ रहे होते हैं, मगर शराइत ये रज़ा को नहीं ढूंढ रहे होते कि शर्त रज़ा क्या है, अल्लाह को राज़ी करने की शराइत क्या है। याद रखिए कि दुनिया में सबसे आसान जो मज़हब है, जब सबसे आसान दीन है वो दीन इस्लाम है। इससे आसान दीन कोई भी नहीं। बेशक। इसको समझना सबसे आसान। दुनिया में हर एक से दोस्ती करना बहुत मुश्किल, हर नाराज़ को बनाना बहुत मुश्किल, मगर जिससे सबसे ज़्यादा आसान दोस्ती है
جس کو منا لینا سب سے زیادہ آسان ہے وہ ہے ہمارا پروردگار عالم، ہمارا خالق۔ بے شک بے شک، جتنی جلدی اس کو منا سکتے ہیں اتنی جلدی کسی کو نہیں منا سکتے۔ صرف منانے کے لیے شرط کیا ہے کہ رجوع قلب ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، میں ارادہ کر لوں کہ اب جو کچھ ہونا آج کی تاریخ تک جو ہونا تھا ہو گیا، منا کے رکھو، مگر اب آج کے بعد سے میں وہی کروں گا جو تو چاہے گا۔ آمین ثم آمین۔ تو زندگی دیکھیے کہ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ شاید دین کی پابندیاں زندگی کو مشکل بناتی ہیں، دین کی پابندیاں زندگی کو مشکل نہیں بناتی، دین کی پابندیاں زندگی کو آسان بناتی ہے۔ جو انسان آزاد ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تو پھر اس سے غلطی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ مگر جو شخص کچھ پابندیوں کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، وقتی طور پہ تو اس کو وہ بھاری طور لگ رہا ہوتا ہے، مگر جب نتیجہ دیکھتا ہے تو نتیجہ آسان ہے کہ اصول مرتب ہے، یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا صحیح ہے۔ اس کے کرنے سے مصیبتیں ہیں، اس کے کرنے سے آسانیاں ہیں۔ بات رہی کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہمارے اعمال سے راضی ہے یا نہیں۔ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، اتنی بندوں کی مدد کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہوتا ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ تو حضرت پیغمبر الہی حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں اپنی امت کا ایک پیغام پہنچایا اور کہا کہ پروردگار عالم، میری امت کے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اے نبی خدا یہ بتائیے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے کہ یا نہیں، ہماری کس عمل سے اللہ راضی ہے یا نہیں، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اکثر یہ سوال آتا ہے۔ آواز آئی، جواب آیا اللہ کی طرف سے، اے میرے پیغمبر یہ تو بہت آسان ہے۔ نبی سے پوچھا ہے کوئی ایسی پہچان، کوئی ایسی علامت ہو، کوئی ایسی پہچان جس سے پتہ چل جائے ہمیں، کوئی ایسا خواب آ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو آواز آئی کہ اے میرے پیغمبر یہ تو بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے۔ اگر میرا بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں یا نہیں تو میرے بندے سے کہہ دو کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنے اللہ سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر میرا بندہ مجھ سے راضی ہے تو میں اپنے بندے سے راضی ہوں۔ اللہ اتنا آسان سا فلسفہ ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہمارا رب ہمارے حالات سے راضی ہے یا نہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں، یہ دیکھیں اس منزل پہ کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں یا نہیں۔ جتنا ہم اپنے رب سے راضی ہوں گے اتنا ہی وہ ہم سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا ہم اس سے شکوے گزار ہیں، دیکھیے ہمارے پاس شکوے کتنے ہیں، چند شکوے ہیں نا، کیا ہے، کوئی بیماری طولانی ہو گئی تو یہ شکوہ کہ مرض ختم نہیں ہو رہا، رزق میں تنگی ہو گئی بے شک تو یہ شکوہ۔ تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہو رہی، دیکھیے ہم رزق کی وسعت رزق کے لیے تو وظیفے اور عملیات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ایسی ہو، وہ کون سی قرآن کی سورہ ایسی ہو جس سے میرے رزق میں وسعت ہو جائے، رزق وسیع ہو جائے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو جتنا ہے، جو ہے اس پر کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، کتنا شکر، بہت پیاری بات جو یہ ہمارے پاس ہے، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا ہمارے اختیار میں تھا؟ جزاک اللہ خیر۔ اور پھر دیکھیں کہ ہم کتنے شکوے کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ہمارا خالق ہے جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم جس چیز کے لیے وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، جس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جس چیز کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کبھی بات پوری ہو جائے تو ہم بہت احسان کرتے ہیں اللہ پر، تو اتنا کرتے ہیں کہ 2 نفل شکرانے کے پڑھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کی ان نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ جو بغیر مانگے مل گئی ہمیں۔ مثلا جس کے لیے نہ کوئی وظیفہ کھینچا، نہ کوئی دعا مانگی، نہ رات کو جا کر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کوئی وظیفہ بنایا، نہ کوئی دعا مانگی، بنا مانگے جو نعمتیں مل گئی ان کا احساس ہی نہیں۔ مثلا کسی نے آج تک اپنی آنکھوں کی بصارت کے لیے دعا مانگی؟ کبھی بھی نہیں حضرت۔ یہ نعمت بغیر مانگے مل گئی، احساس ہی نہیں ہے۔ بے شک یہ قوت سماعت بنا مانگے مل گئی، احساس ہی نہیں ہے۔ یہ قوت گویائی بغیر کسی وظیفے کی مل گئی ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ کب احساس ہوتا ہے؟ جب آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، سماعتیں کمزور ہو جاتی ہیں، زبان میں لکنات آ جاتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمتیں تھیں۔ ہم شکوہ تو کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، مگر کبھی جو ہے ہمارے پاس اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے جو اب ہے ہمارے پاس اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے اور بریک میں جانا چاہیے۔ واہ 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 ماشاءاللہ، میرے کہنے کا بنتا ہی نہیں ہے۔ علامہ سر نے اتنی پیاری بات کرنے کے بعد خود ہی بریک لے لیا تو میں تو چپ۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں۔
कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी।
देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पे ला घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमान जज़ाकल्लाह खैर। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। रमज़ान इश्क नशरिया जारी राह हक हमारे उलमा कराम की रहनुमाई में। वक्फ़ा तो अल्लामा सर ने ले लिया था, फिर मैंने उनसे ब्रेक में कहा देखिए अल्लामा सर, मेरी छोटी सी नौकरी है, तो अगर अगर आप इतना अच्छा ब्रेक लेंगे तो मेरे तो ब्रेक लेने की फिर कुछ रह ही नहीं जाएगी वैल्यू। लेकिन ये सब मोहब्बतों की और खुलूस के रिश्ते हैं कि हम एक दूसरे को इतना ज़्यादा, जैसे हज़रत ने बात की, अल्लामा सर ने बहुत अच्छी, और बीच में मुझे वो बात याद आ गई कि हम हाफ ग्लास फुल नहीं देखते, हम हाफ ग्लास एम्प्टी देखते हैं, क्योंकि हम खालीपन, क्योंकि हम नेगेटिविटी को ज़्यादा देखना चाहते हैं। मैं ये देखूं कि अल्लामा सर मेरे पास एक दिन या 2 दिन होते हैं, वो कहती है बस 1 या 2 दिन, क्या वो जो 1 या 2 दिन में मुझे वो चंद लम्हात देते हैं, क्या मुझे उस पर खुश नहीं होना चाहिए? क्या मुझे उसका शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए वक्त निकाला? हम तो आज किसी के शुक्रगुजार तक नहीं होते अगर कोई अपनी आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में से 2 मिनट भी हमारे लिए निकाल लेता है। आप आते हैं, आप आते हैं, आप आए हैं, आप आती हैं, आप, ये सब, ये इम्पोर्टेंस ही तो है, ये मोहब्बत ही तो है कि सब लोग वक्त निकाल के हमारे लिए आते हैं। हम तो समझते हैं अगला आ रहा है, हम उस पर एहसान कर रहे हैं। कोई घर में हमारे मेहमान आ जाते हैं, हम कहते हैं हाय फिर आ गए हमारे घर में मेहमान, हम खुश तो होते ही नहीं हैं, हम तो भूल ही गए, हमारे लिए तो वो सिर्फ स्कूल की किताबों में रह गया। ओह मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं, लेकिन मानते तो है ही नहीं हम। वाकई में जिस दिन आपने इस बात को तस्लीम कर लिया कि अगर आपके घर में मेहमान आ रहा है, अगर वो कुछ खा के पी के या कुछ खातिर करवा कर जा रहा है, इसमें आपका कोई फेल नहीं है, उसका रिस्क आपके घर में उतरा था, हम शुक्रगुजार नहीं होते। इतने प्यारे पॉइंट्स
میں لکھ رہی تھی جب علامہ ضامن عباس صاحب فرما رہے تھے کہ شکر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، توبہ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اطاعت کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، صبر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، دعا کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور راضی رہنا، رب کی رضا میں رہنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے شکر گزار ہونا چھوڑ دیا ہے۔ کیا عوام میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے ہمارے علماء کرام سے تو پلیز ہاتھ ریز کیجیے گا، یا میں آپ کی کالز لوں گی۔ کوئی اگر ہے تو جی آپ کرنا چاہتی ہیں، آپ کیجیے سوال کہ شکر گزار یا صبر کرنا، اللہ کی رضا میں خوش ہونا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مایاپی، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نعمتیں ہی ہیں جو ہمیں یہاں تک لے کے آئی ہیں، اور یہ ایک وسیلہ ہی بنتا ہے ہم سب کا، اور آپ کی طرف سے ہی بنتا ہے کہ ہم آپ کے پروگرام میں آتے ہیں، یا اچھی اچھی یہ چیزیں ملتے ہیں ہمیں، اس طرح کے مشورے ملتے ہیں جو ہم عام زندگی میں ہمارے پاس یہ چیزیں روز نہیں آتی، نہ ہم روز سنتے ہیں، صرف رمضان ہی ایسا ہے کہ جس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں علماؤں کی باتیں سنتے ہیں، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہاں سے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی ثابت ہوتی ہیں۔ تو میں اس چیز کا شکر ادا کروں گی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے اس مالک کا کہ وہ ہمارے سب کے لیے ایک ذریعہ بناتا ہے کہ ہم سب کو اس چیزوں میں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال، جی حضرت آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ بظاہر ہماری مرضی اس میں نظر نہیں آتی، جیسے کہ کوئی بھی چیز، بچی کی شادی ہے، بچی نہیں راضی نہیں ہے شادی کرنے میں، لیکن ماں باپ کہتے ہیں اچھا رشتہ ہے، سب کچھ ہے۔ اب اس کی شادی ہونے کے بعد جو حالات اور جو بھی سچویشن اس کے سامنے آتی ہیں، وہ اب کیا کرے؟ کبھی کبھی سچویشن ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا میں خوش ہو جاؤں، جبکہ میں اپنے والدین کو کہہ رہی تھی کہ یہ انسان بالفرض کماتا نہیں ہے، یہ انسان بالفرض اس کے اوپر یا اکلوتا ہے اور 8-9 بہنوں کا بھائی ہے، میرے اوپر نہیں توجہ دے پائے گا۔ اس وقت نہیں سنا انہوں نے۔ کیا کرنا چاہیے اس وقت اس انسان کو جب سچویشن دوسرے کی وجہ سے اس کو فیس کرنی پڑ گئی؟ آپ بتائیں۔ دیکھیے اصل بات اتنی سی ہے کہ میں نے جس پہلے عرض کیا کہ قوانین بہت آسان ہیں، ہم نے خود ان کو مشکل کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہوتا یہ ہے کہ شادی بیاہ کے مسائل جہاں تک جب ہوتے ہیں تو طریقہ کار ہمارا بڑا غلط ہے۔ جب کوئی رشتہ آتا ہے تو ہم اعزا اقربا دوست احباب سے تو مشورے کر رہے ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ نہیں کرتے کہ دو رکعت خدا کی بارگاہ میں وضو کر کے شکرانے کی نماز ادا کریں۔ اب کرنا نہ کرنا موضوع الگ رہا، لیکن پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ بہتر ہے کہ تو نے ایک اچھا رشتہ ہمارے گھر میں بھیجا ہے، اے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے اور اولاد رسول کے صدقے تو اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دینا۔ اس میں اگر ہم اپنے ہر عمل کا، ہر آغاز کا، ہر نسبت کا، ہر رشتے کا، ہر عمل کا یہاں سے اگر آغاز کریں نا تو یقیناً جانیے کہ پھر اس کے اندر بہت سی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ بھی جائیں گی اور بہت سے پڑے ہوئے پردے ہٹ بھی جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے کہ ہم سارے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، سارے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ کام کرنے سے پہلے نہ اللہ کی رضا کو ذہن میں آتی ہے، نہ رسول کی رضا ذہن میں آتی ہے کہ اللہ راضی ہے ہمارے عمل سے یا نہیں، رسول راضی ہیں یا نہیں، یا ہمارا امام راضی ہے نہیں۔ سارے کام کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں بس اے اللہ تعالیٰ اب تو حفاظت کرنا، اے اللہ کے رسول اب آپ ہماری حفاظت کیجیے گا، اے ہمارے امام۔ گویا ہم نے اللہ کو اپنا چوکیدار بنا دیا، ٹھیک ہے۔ کام سارے اپنی مرضی سے کریں گے ہم، آخر میں کہہ دیں گے اب چوکیداری کرنا تیری ذمہ داری ہے، اے امام چوکیداری کرنا اب آپ کی ذمہ داری۔ اب آپ بھائی کرنے سے پہلے اجازت لو نا، کرنے سے پہلے اذن لے لو۔ دیکھیں اب جب بات یہ آئے گی، اب لوگ سوچیں کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے اذن الہی کیسے ہو، اذن رسول کیسے ہو، اذن امام کیسے ہو؟ آسان سی بات ہے، نہ میرے پاس اتنی معرفت ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے عمل سے اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں، میرے پاس یہ معرفت نہیں کہ میرے اس کام سے یہ رسول راضی ہیں یا نہیں، امام راضی۔ میرے اختیار میں اتنا تو ہے کہ کام کے آغاز سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے میں خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز کو ادا کروں، ادا کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں جیسی بھی زبان میری ہے، جو بھی الفاظ میرے پاس ہیں، جتنی بھی میں معرفت رکھتا ہوں، اس کی بارگاہ میں قضیہ پیش کر دوں کہ اللہ مجھے نہیں معلوم کیا ہے کیا نہیں معاملہ، جو میرے پاس سامنے مشورے آ رہے ہیں میرے اللہ سارے مشورے ایک طرف، مگر تیری بارگاہ مقدمہ نے پیش کر دیا ہے، میں اب اس عمل پر عمل کرنے جا رہا ہوں، اے پروردگار اب تو کیا تیری رضا ہے، میں تیرے اذن سے یہ مسئلہ کر رہا ہوں، اے اللہ رسول تمہارے اذن سے کر رہا ہوں۔ تو یقین جانی یہ تو اختیار میں ہے نا ہمارے،
ہمیں نہیں معلوم, ہماری اتنی معرفت نہیں ہے, ہماری اتنی اپروچ نہیں ہے, اتنا نہیں ہے ہمارا, لیکن کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہوتے کیا ہے, جب ہمارے پاس کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, کوئی ضرورت پیش آتی ہے, طریقہ کار ہمارا غلط ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب مصیبت کوئی پریشانی ہے, کوئی حاجت آئی, تو اب ہم نے سوچا کہ میرا فلاں بھائی, فلاں دوست, فلاں یہ صاحب استطاعت ہیں, یہ کام میرے کر دیں گے. ان سے رجوع کرنا شروع کیا, اس کے پاس گیا, اس کے پاس گیا, اس کے پاس گیا. جب کسی سے کام نہیں ہوا, اب سوچا کہ اوہو کہیں سے کام نہیں ہو رہا, اب کیا کیجیے, اب اللہ سے رابطہ کر لیں. طریقہ غلط ہے. سب سے پہلے اللہ ہی کے پاس جانا چاہیے تھا کہ میری یہ مشکل ہے, اے اللہ تیرے اذن سے, تیری مرضی سے, تیری بتائے ہوئے راستوں سے اب میں اس مشکل کو حل کرنے کے نکل رہا ہوں. اسباب اور راستے تو بنانے والا ہے, آسانی فرما. پھر دیکھیے وہ پروراں کیسے اسباب کھولے گا, کیسے نئے نئے چہرے سامنے لے کر آ جائے گا, پتہ بھی نہیں ہوگا. ہم سوچیں گے یہ کیسے ہو گیا, اس کو تو میں جانتا نہیں تھا. یہ مسئلہ طریقہ غلط ہے ہمارا. اگر آسانی کے ساتھ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یقین جانے مشکلات ختم ہو جائیں. یہی BTO کے فیصلے کرنے کے معاملات ہیں. مثلا ایک چھوٹی مثال دوں کہ یہ کہا جائے کہ روڈ کے اس پار تو فلاں دکان میں تمہارے لیے بہترین روزگار ہے, اس میں استخارہ آیا ہے. اچھا استخارہ اس میں آ گیا. اب ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے, ہم روڈ کے یہاں پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اللہ اور رسول ہی وہاں تک پہنچایا ہمیں, اس نے کہا ہے وہاں ہے تو روڈ بھی وہی پار کروا دیں ہمیں. ارے بھائی روڈ تو خود پار کر رہا ہے نا, تمہیں گاڑی دائیں سے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, بائیں سے آ رہی ہے نہیں, وہاں تو خود جانا ہے نا. اتنی تو عقل ہے, اتنی عقل تو استعمال کرنی چاہیے نا بس. جزاک اللہ خیر. تو سارے معاملات پہ عقل استعمال کرتے ہیں. جہاں جب بگڑ جاتا معاملہ, اللہ کی مرضی تھی. ایک پیسہ صدقہ دینے کی نیت نہیں ہوتی, مگر جب نکل گیا جاؤ صدقہ کیا. اللہ کیا بات کہی ہے واقعی میں. جب رضا سے کہیں کہ دے دو ہیلے بہانے, جب چلا گیا چوری ہو گیا نکل گیا, سوچ ہوتی ہے نا یہ صدقہ نہیں ہے. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا پیسہ نکل گیا, وہ گر گیا تو صدقہ, اگر واپس مل گیا تو پھر نیت بدل جاتی ہے. بھائی محنت قطع کہیں نہیں جاتا. ہاں یہ چیز نا بڑی اہم ہے. فوراً کہہ دیتے ہیں حلال رزق. اس میں جو آپ نے بات کی نا, قرآن مجید فرقان حمید کا مزاج دیکھیں. قرآن کہتا ہے افلا یعقلون افلا یتفکرون افلا یشعرون, کیا تم شعور نہیں رکھتے, کیا تم فکر نہیں رکھتے, کیا تم عقل نہیں رکھتے. اگر تم اپنی عقل کو استعمال کرو گے اور وہی کے تابع کر لو گے تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. زندگی کسی بھی گوشے میں, صرف رشتے نہیں, کاروبار کے اندر جو معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں, رشتوں کے اندر جو معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی عقل کو وہی کے تابع کر لیں. رشتے کے اندر کیا خرابیاں ہوتی ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی لڑکا مال جو ہے کماتا ہے بہت یا نہیں, جی وہ باہر ہے یا نہیں, اس کی فیکٹری کتنی چل رہی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لڑکا انسان ہے یا نہیں. تمام چیزیں میں آپ کو یہیں کاٹوں گی حضرت, کیونکہ میں چھوٹا سا وقفہ لینے واپس آئے نا, آپ اسی بات سے وہیں سے سلسلہ جوڑیے گا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے گھر میں دین کی تعلیم ہے یا نہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وہ نمازی ہے, لڑکا یا لڑکی وہ دونوں ہے یا نہیں, یا اس کو وہ اچھا انسان ہے یا نہیں, گاڑی کتنی ہے, کام کیا کرتا ہے, پیسے کتنے کماتا ہے, رہتے کہاں ہیں. اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہم یہی ہیں. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ
न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत राजी ब रजा, रब की रजा में राजी होना। वही वाली बात है, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है। तो जब इस बात पर ईमान है कि होगा वही जो उसकी चाहत है, बस मैं ईमान रख लूँ इस बात पर जो मेरे रब की चाहत है, मेरा रब उसी में राजी हो जाएगा जो मेरी चाहत है। इसका मफहूम है। हज़रात आप देख रहे हैं रमज़ान इश्क नशरियात 24 न्यूज़ HD पर बराह रास्त। वक्त में जाने से पहले रहमानी भाई कुछ बात कर रहे थे, उनकी मैंने बात काटी थी, उसके लिए माजरत। और उनकी बात कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर साहबा ने मुझे एकदम से कहा मुझे अब एक सवाल करना है। कह रही ऑडियंस से पहले मेरा सवाल ले लीजिएगा। अब वो सवाल क्या है वो उन्हीं को मालूम, लेकिन रहमानी भाई पूरी अपनी बात कंप्लीट कीजिए फिर हम। मैं ये कह रहा था कि जब शादी का मामला आता है तो हम ये देख रहे होते हैं कि
डॉक्टर है, इंजीनियर है, फलां हैं, मगर ये नहीं देख रहे होते कि वो इंसान है या नहीं। इंसान अल्लाह है। के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाया कि शादी के वक्त जो है ना वो दीन देखो। दीन का मतलब ये कि वो उसकी उनसियत देखो, उसका इंसान जो अंदर का जो मामला है, अगर वो दीनदार होगा तो वो तमाम तकाज़ों को समझता होगा, वो माँ के हुकूक को भी जानता होगा, वो बीवी के हुकूक को भी जानता होगा, वो बीवी जो है वो बहन के हुकूक को भी जानता होगा, हर एक को जो प्रॉपर टाइम देना है, तवाज़ुन, बैलेंस, वो तमाम चीज़ों को जानता होगा। जब वो जानता होगा तो वो किसी के हक व गज़ब नहीं करेगा। अब जो पहला आपका सवाल था शुक्र और शिकवा, जो अहले ईमान होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर होते हैं उनकी ज़बान पे शिकवा रहता है। तो याद रखिएगा, जो रहमान के बंदे होते हैं वो शुक्र अदा करते हैं, और जो शैतान के बंदे होते हैं वो शिकवा करते हैं। जो रहमान के बंदे होते हैं वो हर हाल में कहते हैं ए परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें मिलता है। और जहाँ शिकवे की मामलात आई तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद आयात हैं, शैतान के बारे में बताया गया कि वो हर हाल में शिकवा करता था और फिर वो राज़ी दरगाह हो गया, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों से दूर हो गया। मैं इसको सजदा क्यों करूं? यही बात है। देखिए फिर भी बात आ गई नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो अल्लाह सुब्हान, देखिए इंसानी जो खुसूसियात हैं, जो अखलाक है ना, जो इंसान के अंदर हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिम के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं। जो दिल है ना, एक सिम, इस सिम के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जो है इसमें मोहब्बत की एप्लीकेशंस है, सच्चाई की एप्लीकेशन है, जो अखलाक है वो तमाम की एप्लीकेशन है। इसकी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को उड़ा देती हैं, उसमें से झूठ है, उसमें से जो है वो शिकवा है, इस तरह की जो जितनी भी जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके दिल की सिम में जाकर वायरस डाल देते हैं। तो जब आप शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपका मजबूत कनेक्शन होता है, तो वो तमाम चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं और फिर आपका कलेक्टिव अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत मजबूत होता है, आप खुद पॉजिटिव हो जाते हैं। माशाल्लाह। मुझे एक कॉलर है बड़ी मस्त आपको इंतजार करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। कर रहे हैं जी भाई, क्या नाम है आपका? मायापी। अस्सलाम वालेकुम, आबिद कुरैशी बात कर रहा हूँ रोडी से। हाफिज आबिद कुरैशी। आबिद कुरैशी जी। आबिद भाई वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे भाई सवाल। मायापी, मैंने सवाल ये करना था जी जी कि ये जो सदके के लिए और ये खैरात के लिए जो बातें होती हैं अक्सर जो कहते हैं, जो जी जी ज़कात के लिए अक्सर मौलवी आजाद कहते हैं कि भाई 80 रुपए। अच्छा, कुछ कहते हैं कि हफ्ते को दें। अच्छा ठीक है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि 100 रुपए हैं। अच्छा, तो इसके लिए जो, और मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि किशमिश का जो है ना ज्यादा के लिए बताते हैं कि वो किशमिश पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ना अपना फितराना दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर आबिद भाई, मैं समझ गई आपकी बात। मैं अभी आपको जवाब देती हूँ। पहले डॉक्टर साहब आप मैं सवाल कर लीजिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे सवाल ये करना था कि शुक्र तो बहुत बड़ी बात है, हम सब्र की बात करते हैं कि सब्र करना चाहिए। अच्छा, चीज़ पे तो सब्र करना फिर भी आसान होता है, और हम जिसे सब्र कहते हैं, हम कहते हैं कि 2-4 दिन खूब शोर कर लिया या अपनी किसी तकलीफ़ पे रो लिया, पीट लिया, हंगामा कर लिया, फिर मजबूरन हम खामोश हो जाते हैं। सब्र की क्या कैफियत है या उस किस वक्त करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। सब्र, सैयदना इमाम हसन जिनका कल इंशाअल्लाह दिन भी है, सब्र का मकाम क्या है कि आप जो है एक जगह तशरीफ़ लेके जा रहे हैं आप, तो एक सामने से एक शख्स आता है और वो जो है वो आपके वालिद गिरामी के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल करता है, आपकी वालदा के हवाले से गलत इस्तेमाल और इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करता है। आप उससे क्या जुमला अदा करते हैं? देखिए जुमला सुनिए इमाम हसन का, सुभान अल्लाह, जिससे वो पलट जाता है। आप फरमाते हैं कि तुम हमें अजनबी महसूस होते हो और थके हुए भी लगते हो। वो बुरा वाला कह रहा है और यहाँ से जुमला पॉजिटिव इंसान की बात कर रहा था ना इमाम हसन। आज जो माइंड साइंस के लोग कहते हैं ना बार बार कि हमें पॉजिटिव बनना है, जरा इन नफूस कुदसियात को देखिए। खुदा की कसम, अगर आप इमाम हसन इमाम हुसैन को देखेंगे जो पॉजिटिव के जो है ना अलमबरदार हैं, यानी कि इनसे बड़ा इस कायनात में पॉजिटिव इंसान नहीं है। अब जुमले सुनिए, तुम तो थके हुए महसूस होते हो और अजनबी भी लगते हो, ज़रा आराम कर लो, हमारे दस्तरखान से खाना खा लो, फिर तुमसे बात की जाएगी। सिर्फ अभी वो जुमला सुनता है, इमाम हुसैन का सब्र देखता है, गश खा के पैर में गिर जाता है और कहता है हज़रत मुझे माफ़ फरमा दीजिए। ये सब्र के अमली मामलात हैं जो इमाम हसन। और फिर एक और भी सुनिए, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से वही बात जो थी बहन की, सब्र के। सामने से शख्स आ रहा है, बुरा वाला कह रहा है, मुस्तकिल बुरा वाला कह रहा है, आप क्या फरमाते हैं?
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے نا کہ اخلاق محمدی یہ ہوتی ہے جب کوئی برا کہتا ہے تو نواز دیتے ہیں. میں نے ایک جگہ روایت پڑھی کہ اونٹ کی قطار جا رہی ہے لمبی سی جو آپ کی تھی, برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ کہتے ہیں یار پریشان لگتے ہو, اونٹ دے دیا. پھر وہ پریشان لگتے ہو, پھر عطا کر دیا. وہ پھر اور کچھ کہتا ہے, وہ ہائپر ہوتا ہے, کہتے ہیں تمہیں اور بھی کوئی تکلیف ہے, آپ اس کو عطا کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ وہ بھی آپ کے پیر میں گر جاتا ہے, کہتا ہے حضرت مجھے معاف فرمائیے میں آپ کے صبر کا امتحان لے رہا تھا. اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے نا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, جو غصہ پی جاتے ہیں, جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کی محبت اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم سے بھی محبت کرے. آمین سب آمین. علامہ سر, ڈاکٹر صاحبہ کی بات کا جواب پھر اس کے بعد ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا اجازت چاہوں گی کہ جیسے بدلحاظی کے مقابلے مطلب جواب میں کہا کسی کے گزر جانے پہ, جیسے کل کی بہن کا معاملہ تھا, اس وقت صبر کی کیفیت پوچھنا چاہ رہی ہوں میں. آپ کا جب اپنا کوئی پیارا چلا جاتا ہے اس وقت صبر کی کیا کیفیت ہے؟ میں پھر آپ وہ بات کرتا ہوں تو مجھے امام حسن کے دوسرے بھائی امام حسین نظر آتے ہیں کہ جب ہم شکل مصطفیٰ چلے گئے تو وہاں بھی صبر, اے اللہ تو راضی ہو جا. اور پھر 6 ماہ کا بچہ بھی چلا جائے تو رب کی بارگاہ میں ایسے کہ اللہ اس کی بھی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, ہے نا. 18 سال کا بچہ جس کا وہ بھی ہم شکل مصطفیٰ ہو, کہ جن کو بزرگ صحابہ صرف دور دراز سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہے تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے ہیں. اب اندازہ کیجئے وہ شہید ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ جملہ ہے نہیں کہ یہ کیا ظلم ہو گیا, بلکہ اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. علامہ صاحب چند لمحات اگر بہن کی صبر کے لیے اگر آپ کچھ. جی دیکھیے بات اتنی سی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا, یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں تھی ہمارے پاس آ گئی, ہمارے اختیار میں نہیں تھی ہمیں مل گئی, جب ملی ہے تو وہ ہمیں امانت ملی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب جب ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے تو آیا ہم نے اس امانت کی حفاظت صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر صحیح حفاظت کی ہے تو اللہ تو بہتر جانتا ہے, تو نے اپنی امانت واپس لے لی ہے, ہم سے کہیں کوتاہی ہو گئی ہو اس امانت کو رکھنے میں تو ہمیں معاف کر دینا. یہ تیری نعمت کی صورت میں امانت ہمیں ملی تھی, تو نے نعمت کو واپس لے لیا تو ہمیں ہمت عطا کر, اور اللہ اتنی ہی مصیبت دیتا ہے جتنی انسان برداشت کر سکتا ہے. اور بس ظاہر ہے کہ پروگرام بھی آخر میں ہے تو میں ایک بات کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ سب کے لیے ہے. آج جتنی مصیبتیں, پریشانیاں, جتنی ٹینشنیں, جتنے مسائل ہیں, صرف کس بنیاد پہ ہیں؟ ہر گھر میں ہیں. کس بنیاد پہ؟ 3 زمانے ہیں, ایک ماضی, حال, مستقبل. ماضی نے واپس پلٹ کے نہیں آنا, مستقبل نے آنا ہے. ہماری کیفیت کیا ہے کہ ماضی پر پچھتاتے ہیں, جو گزر گیا جس نے بانا نہیں ہے اس پر پچھتا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوئے اس کے اوپر. جو مستقبل ابھی آیا نہیں اس سے خوفزدہ ہیں, کل کیا ہوگا, اگلے سال کیا ہوگا. اللہ نے جو آج دے رکھا ہے حال اس کی فکر نہیں کر رہے ہم. جو گزر گیا اس کو چھوڑ دو, جو آیا نہیں اس کی فکر مت کرو. جو آج اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو سوچئے کہ جو آج مجھے دیا ہوا ہے اللہ نے, میں اس آج کا شکریہ کیسے ادا کروں, اس کا آج کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. اگر آج کی حال کی قدر ہمیں کرنی آ جائے تو نہ ماضی پر پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا خوف ہوگا. آج 4 بیٹیاں ہیں, 4 بھانجیاں ہیں, وہ آج ہیں, اور جن کا مستقبل آپ نے سنوارنا ہے انشاءاللہ. آمین. دعاؤں کے ساتھ آپ کی شرکت کا بہت شکریہ علامہ علامہ عباس صاحب. اور دنوں رات یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے انشاءاللہ. ہم بڑھ رہے ہیں اپنا سیگمنٹ آؤ مدینے چلے کی طرف, لیکن 2 سے 3 سوالات کے جوابات لیں گے. ہم نے ججز سے کہیں گے یہاں پہ تشریف فرما ہوں تاکہ ہمارے ایکسپرٹس جواب دے سکیں اور ہم مقابلے کی طرف آگے بڑھیں گے. اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا رمضان عشق نشریات جاری.